There was nobody on circuit quicker than her, especially Dani Pedrosa, and he takes 6th place in his first ever TSO sprint. Complimenti. A noi, a tutto il lavoro che abbiamo fatto, bene, bravo. Che abbiamo fatto primo, secondo? No, primo e terzo. Okay. È stato un po' di fighting tra loro due. Sì, io vedevo, però ero impegnato lì con Miguel. Bene, grazie. It's more long than you think. The race. It's still a race. It's not like a sprint. Yeah, but because they are banging bars all the time, you know, the riding style is a bit more, I let off the brakes and I go in. If we both go wide, you know, in the long distance, people take more. But la putada ha sido la salida, porque había salido bien. No tenía el exterior y esos se han empujado y ahí he vuelto a perder posiciones. Si llego a salir bien. How was again the feeling with the overtaking? Yeah, overtaking. Actually, I couldn't make any overtake. My weakest point was my starts and my first laps and my overtaking. I'm riding always alone. I don't do racing starts or overtakes. I was like much more conservative, trying not to touch anybody and trying that nobody touch me, you know. And instead they were more like banging and obviously creating space to make overtakes. Luego al final en la 3 ya hacía así y hacía casi. ¿Te imaginas subiendo al podio? Hoy pensarlo no es una locura, viendo el fin de semana que estás haciendo, ¿por qué no? Bueno, no sé qué decirte, pero a ver si puedo mejorar un poco mi salida. ¡Buenos días! Muy bien, la verdad es que contento de verlo de Mi estilo. Igual estoy un poco antiguo. Me encanta. A las 4 Te vi, tú frenas también muy bien. ¿Cómo es volver? No es bueno. ¿Por qué? No, tío, no, tengo ganas, ya está. Puttana, vai fortissimo. Y sigo yendo muy bien. No, ma vederlo guidare è incredibile, è proprio perfetto. Cazzo. È un po' vecchio già. No, no. Queremos Dani. Ojo que habla Dani. Vamos a escuchar a Dani. Increíble, ¿no lo ves? No me lo esperaba, impresionante cuanto... No sé qué decir, me voy a poner a llorar. Pedrosa then, a master of this Circuito de Jerez, Ángel Nieto, a 3-time winner around this place. Round 4 of this year's MotoGP World Championship. Lights out, and we are going once again here in Jerez, and once again, look at the KTM's unrivaled launches. Bagnaia is battling with Pedrosa at the moment. They're fighting for 5th and 6th, so the world champion is still back there. Pedrosa looks like he's wide there through turn 4. He's back behind one of the Muni BR46 Ducatis and fighting with Nakagami. On the inside comes Dani Pedrosa launching a raid on Marini. He's in way too hot. They might lose another spot there. Pedrosa, he does. Zarco comes through. Pedrosa a 1:38.241. That's the second quickest time on that previous lap. Brilliant performance that by Pedrosa, but he just cannot find a way through on Luca Marini's super powerful Ducati right now. Dani Pedrosa, 7th for him, a fine weekend as a KTM wildcard. La primera vuelta, leches. La primera vuelta. Está muy bien, ¿eh? Bueno, van a machete.
think this is the best weekend we had. Both times Jack and Brad on the podium, and myself just right behind. It's such a great result. Bravo. Bravo, sì. Che weekend, eh? Lunga. Il meglio weekend di sempre. Lunga oggi. Un po' sì, ma all'inizio ho sbagliato tanto. Sono provato a fare i sorpassi, sono andato lungo, 2 o 3 volte, ci sono provato, ma dopo ho dovuto dire ok, piano piano, andiamo. Comunque i tempi erano buoni. Sí, solo verso gli ultimi 4-5 giri. No tenía el día, no estaba tan fino. Yo sé, ya no me he levantado fino. Un poco más apagado. Yo creo que quizá la intensidad de cada día me ha ido afectando un poco, ¿sabes? Porque hay que meterle tal brutalidad a cada momento y quizá el sistema nervioso se me ha ido apagando un poco. Aunque yo mentalmente diga, hay que ponerse ahí, en mi sistema nervioso igual ha bajado un poco no he recuperado, digamos, para estar otra vez fresco. ¡Pah! Y hoy quizás ha sido mi peor día. Bueno, normal, si no corres nunca. Se ha ido cargando el ambiente, ¿sabes? Se ha ido cargando el ambiente, las posibilidades, y la gente, venga, y al final, claro, empieza ahí la presión, ¿sabes? Ha empezado como un top 10 que era bueno, y ahora ya Ay, se puede ganar, oye. A ver, cuando estás ahí, ves que estás delante, es guapo. How the people were with me, and this was unbelievable. And I don't know what to say. I was overwhelmed from them. Estaba todo el circuito conmigo, he intentado hacer lo máximo todo el fin de semana para ponerles en pie y siempre han estado ahí conmigo, pero esta vez ha sido increíble. ¿Dónde Peco? All'inizio eravamo insieme. Sì. Alla seconda curva, te eri così, io ho dovuto fermare la moto, sì, scusami. Sí, te digo la cuarta y nos hemos ido con la sensación de que podíamos luchar por la victoria. Ya, por eso. Pero bueno, pero sabemos que podemos estar ahí. Ahora hay más, ¿no? Me ha faltado el pasar, tener el desparpajo, ¿sabes? I think she might be in there. Girava abbastanza... Sì, ha girato come le altre. Però la età non En 2 semanas le mando. Salí igual, chaval. No me veis el pelo en un buen rato. Va a llamarle, ve, que llama muy hielo. Sí, que me prepare el mono ya. Sí. ¿Vosotros? Guapo, ¿no? Me la habéis clavado, ¿eh? No habéis fallado en nada, ¿eh? Habéis preparado de coña. La verdad que va a ser la primera carrera con red flag, 2 red flags. Ninguna vez han fallado las motos. La verdad que chapó por el festivo. La verdad que sí. We will see you in the next GPs. You never know, but I just like to what I'm doing. I'm enjoying very much, and when we can see the progress we are doing and the results and all the atmosphere of the team, it's just